ଇଲୋ ଶାନ୍ତି କିରା କରୁଛୁ? ମୁଁ ଇଙ୍ଗି ଏଟା କଣ ସାମାଜୁ ଲପା। ହଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କରିବୁ କି? ହଁ ଲପା ମୋର ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ ସଂଗ କରିବି। ହଉ ଚାଲେ ର ଶ୍ରାବଣୀ ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଚାଲେ ର ଚାଲେ। ରାଧିକା लो हाँ हाँ पाकी डाला ଏ ସାଙ୍ଗ କରିବୁ ପରା। हाँ मल्लिका भी कहूला। ହଉ ଚାଲେ ଯିବା ଡାକିବା। हौ चल मल्लिका मल्लिका ହଁ ପା। संग करूरा। ହଁ हौ आज आशा ହଉ ଚାଲ। माउसिलो ହଁ मो भातटा टे ओले दो मु संग आड़े जाउजी। ହଉ ହଉ। श्रावणी लो आबे गया से धर न लटिए आशा धर आशा इला सब आले पुडा में पुष्पा कोड़ा गेला लो এই যে লপা পুষ্পা আইলা ইহাডু। पुष्पा नाम सुन के अंडा समझी क्या? माइक की ना हमें ହ୍ୟାଲୋ ପୁଷ୍ପା ବସୁନୁ। ओ लालो ए ने बॉय भी पुणे बॉर्डर गया मास्टर ले ठिया है भी नहीं मामा ने इमा टिके नमस्कार तो कलेनी। पुष्पा पुष्पा रानी मैं नमस्कार नहीं करूंगा साला। अच्छा मामा ने तमे सब पैसा नेले कौन करिवो? हेलो ए प्रोग्राम कोन मा डाकले ने কে জানে? एडे देन कोहि ना को मा डाकले ହଁ ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ନାଜ ନା ଗୁନି। ସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବରା ଆଉ ଗୁଲଗୁଲା ବିକି। ଆଗ ମୁଁ ଇଙ୍ଗି ଆମର ସିଏ କହୁଥିଲେ ଚାଡ଼ି କେନ୍ତି ଦୋକାନଟା ଦେବେ ମ। ସାର୍ ମୁଁ ଇଙ୍ଗି ଶୁଖୁଆ ବେପାର କରିବି, ଅଣ୍ଡା ଦେବି। तमे अंडा दउजो? नहीं मो सारे अंडा दुकान देबी ना सारे मु क्षीर देबी। नहीं मु सारे मु गाय रखी ना क्षीर बेपार करी। पुष्पा दांत काठी बेचेगी। ओ मामा ने तो मानकर तो सब डॉक्यूमेंट आउ न बनै जी आ 25 तारीख दिन कॉल कले जीवा हो आउ जीवा। इसी की माइक ना बे खाली अजब अजब कथाबार्ता होचंती। ओ पालो किरा करूजु लो पाउडर कथा कहबी कह जो पैसा आइलो किरा कहलु आलो बेड टाणी पकइले परा इलो पदर बेड थिला बुले थिला जे तो भाई परा डेली कोची कोची भांगी देले इलो पत अंडा दबा किरा हला मु क्या पेंठी हे जे की जे अंडा देबी पुकुरा मास्टर को मिछ न कहले पैसा दबने परा तू जो पैसा लो कोन कलु ना हेलो पा आगरु मोबाइल देखलु सब छोट छोट देखा जाउथला एबे गोटे बड़ टीवी टाणी पकई जे छोट दिन सब बड़ देखा जाउजी। ହ୍ୟାଲୋ ଶାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ଆଉ ତ ଚଡ଼ି ଗଞ୍ଜି ବେପାର କ'ଣ ହେଲା? କି ଚଡ଼ି ମ ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ମେସିନ ଦନା ପଳାଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ କି ଥଣ୍ଡା ମେସିନି? ଏଟା ଯୋଉ ଫିରୁଛି ମ ଅପା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ଗରମ ମୁଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କୁଲରଟେ ଆଣିଛି ବା। ତ ଭାଇ ମୁଇଁ ତ ଖାଲି କୁଲର ଆଗରେ ନଙ୍ଗଳା ମୁତରା ହେଇନା ଖାଲି ଖୁଲୁ 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 ପବନ ଖାଉଛି ପୁରା ଏମିତି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ପଇସା ବନେଇକି ରାଖୁଛି ମ ସେମିତି କି? ना
ନାନୀ ଶୁଖୁଆ ରଖିବୁ କି ଖେରପାଣି ଆଣିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛି ମରୁ ଆଣିଛି କେରାଣ୍ଡି ଆଣିଛି ରଖିବୁ ରଖ ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି ଶୁଖୁଆ ରଖିବ ଶୁଖୁଆ କିଲୋ ନାନୀ ଶୁଖୁଆ ରଖିବୁ କି ଖେରପାଣି ଆଣିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛି ଦଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛି କେରାଣ୍ଡି ଆଣିଛି ମରୁଆ ମାଛ ଆଣିଛି ଭଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମ ରଖିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ରଖିବ ଶୁଖୁଆ ଆଲୋ ନାନୀ ତୁଇ ତ ଶୁଖୁଆ ବିକୁଛୁ ପୁଷ୍ପା କ'ଣ କରୁଛି? Hello, Pushpa speaking. Yeah. I send you Dantkathi Kali. Yeah. अबे साला पुष्पा मिछा कोई नहीं के सब यस मैडम काली यूक्रेन को 7टा ट्रक रे 7 ट्रिप दांत काटी पठाई दियो। ट्रिप कौन पाए 7 ट्रिप कौन पाए माने अरे यूक्रेन को रूसिया युद्ध रे रूसिया यूक्रेन ऊपर जो पके दी बम तार सब ब्रश फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई आम दांत काठी गले सब दांत बसी ଆଉ ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ତ? हाँ भल ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଛ କି ନାହିଁ? आनिजो ହଉ ତାହେଲେ ଆଣ। ଆଉ ତମର ମା? ମୋ ମା ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମରି ସାରିଲାଣି। ଓହୋ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ପଇସା କଥା କହୁଛି। ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ ଏରା କିଛି ଭଲ କଲନି ମା ମାନେ ତମ ପଇସା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆଣି ପକଉଛ ହେଲେ ସୁଝିଲାକୁ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ କରନି। ହଉ ଏଥର ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଦିନ ଭୁଲ ହବନି ଆଉ ଆରଥର ପଇସା ଦେବାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ ନହେଲେ ପୁରା ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। पुष्पा रानी मैं वापस आऊंगी साली। दर्शक बंधु वीडियोटी देखिथिबारु धन्यवाद। आउ वीडियो जदि भल लागिला ताल लाइक करंतु कमेंट करंतु आउ शेयर करंतु आउ चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। काठी दिखेगा କିଛି ଭଲ କଲନି ମା ମାନେ।